An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bɛn ka faamuya dɛ ala ka don kofɔlen nin jira an na. Ala sɔnna a bɛ kɛ dula ci dumanba ye. Dogo a yɔrɔ in tobili bɛ kɛ wa? Awɔ u bɛ suman tobi. O ka ɲi. Zamɛ ni sɛ ninnu ni i ka dɔn sagasogo ni bɛnkɛ dumuni ko da don. A ye taa terrain na n b'aw sɔrɔ yen. I y'a faamuya. Ne bɛ Gabuguda la. Boisson bɛ min cogo min o bɛ min. Baasi t'a la sa ne y'a faamu a ye taa aw yɛrɛ wɔsi ye ne bɛ n wɔsi tila ka sitɔn yɛrɛ di maaw ma ko i bɛnkɛ. Terrain na wa ou Gabuguda la? Nin bɛɛ bɛ kɛ Gabuguda la bɛnkɛ. Wari ya? Bon a ye taa terrain na n b'aw sɔrɔ yen. N'i ma na aw kana jigin na. E tɛ don dɛ e b'a fɔ k'e bɛ jɔ ele la. J'ai mal aux pieds. O kɔrɔ k'i sen b'i dimi. Awɔ. An ka taa ni kunnafoni. Bɛnkɛ. Ne. An bɛ balan dayɛlɛ. Ayiwa. N'a y'a dayɛlɛ ɲininkali kologɛlɛnw olu kɔni caman dasilen bɛ balan kɔnɔ yan. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. O tuma e yɛrɛ na i ta kɛ jaabili ye. I b'a dɔn kuma caman kun bɔlen don. Awɔ. Ɲɛfɔli bɛ k'a bɛɛ la bi n'Ala sɔnna. Kosɛbɛ. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne ko Sogɛli ye mun fɔ dɛ. Premier ministre ya. Awɔ. O de bɛ yan dɛ. Ko Sogɛli Kogala Maïga, docteur Sogɛli Kogala Maïga persiste et signe 2 points. Pas d'élection sans les réformes. Bɛnkɛ nin y'a nanzarakan na maa ye i b'i nɛn don a la k'a walawala bamanankan na an bɛɛ lajɛlen ka nin faamu. Premier ministre docteur Sogɛli Kogala Maïga k'a y'a fɔ cogo min a banbannen don o kan ko kalafili tɛ yen ni yɛlɛma ninnu ma kɛ. I kabakun. Bɛnkɛ hali bi i bɛ nin walawala an ye. Gafe min y'a fɔ o de ye les pays. I b'a dɔn k'a fɔ an ka denmisɛnninw ka jɛkuluba min bɛ Mali la yan n'o ye CNJ ye o tɛ Conseil national de la jeunesse ye wa olu de bisimilara Premier ministre fɛ docteur Sogɛli Kogala Maïga juma tɛmɛnen a ka bureau la yen nɔ. Babada ɲɔgɔnkunbɛ in kɔnɔna la u da sera kuma caman ma k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ye sabu denmisɛnninw y'an ka sini ɲɛsigiw ye yɛlɛma yɛlɛma minnu bɛ nalen politiki gun kan ani jamana jɔsen sariya gun kan a kuman'o kan jɛkulu belebele kelen min bɛna sigi ka kalafiliw bɛɛ lawoloma k'a bɛɛ sogolo a da siro ɔ Sogɛli y'i banba nin ɲɔgɔnkunbɛ in de kan sa o tuma yɔrɔ dɔw tun dibilen don k'olu yɔrɔw lajɛya denmisɛnninw ɲɛna ye da bɛ don yɔrɔw fana kelen kelen na kelen Mali yɛrɛ jɔsen ye min ye Mali ka hakilina ye min ye o kow la n da bɛna se a ma i komi Sogɛli y'a fɔ cogoya min n'i ma fɛn bɔ a la n tɛna fɛn fara a kan Babada o kɛlen u ye ɲɔgɔn ye Premier ministre a ko denmisɛnninw ma n'u ka denmisɛnninw ka ɲɛmaa yɛrɛ de tun b'u ɲɛ ka taa o tɛ Abibu Dako ye wa Abibu Dako an y'a faamuya ayiwa Sogɛli ka kuma daminɛ la denmisɛnninw ɲɛna a y'i tilen ka taa kuma jubaju yɛrɛ la dɛ ko n y'aw wele sɔgɔmada nin na walasa fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye baara belebele minnu kɛ n bɛ dɔ fɔ aw ye o la ka d'a kan a baara ninnu kun bɛɛ ye jamana bɛ sen kelen don min na jamana fɛgɛyalen don fanga minɛkojugu tɛmɛnenw fɛ o kuma la sa n bɛ kuma aw ye o la o min mɛnna a fɛ san caman bɔ jamana b'o dingɛ nin kɔnɔ a ko olu ka fanga furancɛ fanga n'ale y'a Premier ministre ye bi u ka hakilina fɔlɔ ye jumɛn ye ka na ni yɛlɛma ninnu ye olu b'o de kan dɛ politiki yɛlɛmaw jamana jɔsen yɛlɛmaw ko denmisɛnninw aw dun jɔda ka bon o la kosɛbɛ gouvernement mago b'a la aw k'a ka kɔkɔrɔmadon di an ma kabini a ko daminɛ fo ka taa s'a kuncɛyɔrɔ la ayiwa n'an dun tor'o la sa ɲininkaliw kɛra a la sa k'a fɔ yala waati bolo dalen don o baaraw la transition bolo yala waati min bolodara ko kalaw bɛ fili k'a bɛ se ka bɛn a ma wa Sogɛli y'a jaabi Sogɛli ko jamanakuntigi kalafili min bolodalen don février kalo nata san wɛrɛ k'a tɛ se ka kɛ ka d'a kan a kun ka ca u ka yan b'i lamɛn a ko tuma min na ale bɛna Premier ministeriya la o y'a sɔrɔ fanga furancɛ fanga ye kalo 9 kɛ kaban ka bɔ kalo 18 na min dir'u ma k'u ka kalafili labɛn ayiwa k'a di président kura ma kala filila ka min ta ale nana sɔrɔ kalo 9 kɛra kan bon ale ye jateminɛ de kɛ ka lajɛli kɛ komi n nana sisan o kalo 9 in kɔnɔ mun de kɛra ko baw la yala o i bɛ k'a ka fanga dafirila kun minnu na o furaw sɔrɔla kalo 9 in kɔnɔ wa ɲininkali gɛlɛn bon
ko o si de nɔ ma ye ale ka jate la donc yanni ale ka baara daminɛ ale y'a ɲini k'o de ɲɛdɔn fɔlɔ ale na mun fɔ sisan a ko olu bolo ko fo ka daminɛ yen de ayiwa ko n'o tɛ kun si t'a la an ka haraba ka taa kalafili la ka sɔrɔ an ma jamana yeelen k'a mulukura bɔ ko n'o tɛ o b'an sigi an y'a daminɛ yɔrɔ min dɛ ayiwa awɔ kelen n'o ma kɛ jamanakuntigi min bɛna sigi k'a bɛna sigi sigilan kɔnɔ a nkalon ka di ka bɔ min kɔnɔ waati bɛɛ a bɛ se ka nkalon ka bɔ a kɔnɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la ko fɛn min telima yɛrɛ bɛ yen sisan jamana mulukura bɔ la o de ye ka jamana jɔsi sariya yɛlɛmaw baara kɛ ka politiki sariya yɛlɛmaw baara kɛ o tuma la ka sɔrɔ ka kalafili jɛkulu belebele kelen sigi sa o ka kalafili bɛɛ ɲɛnabɔ o ka bila kɔrɔlen in nɔ la kɔrɔlen in tun tɛ administration territoriale ni CENI ni DGE ye wa ko o y'a se yira ka ban o hakilina ninnu k'o tɛ ko kuraw ye o denmisɛnninw o tɛ ko kuraw ye o ko sabu o kuma ninnu fɔra kabini foroba kuma min sigira dialogue national inclusif k'a kuma tun b'o kɔnɔ ko transition waati k'o ye waati yɛrɛ de ye nin baara ninnu bɛ se ka kɛ tuma min na ka jamana tilen fɔlɔ k'a bila arrêt kan ka sɔrɔ ka fanga di maakɔrɔw ma ko n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalafiliw tɛ se ka kɛ ni nin baara ninnu ma ban ko wa mɔgɔ ka bagabaga tɛ se k'o bali dɛ politiki maa ka bagabaga t'o bali i k'a dɔn olu minnu yɛrɛ n'olu nɔ bɛ fanga minɛ ko juguya in na a san caman in kɔnɔna na ko hali CEDEAO ni jɛnnamini tɔnba o tɛ se k'olu bɔ o ka taa sira in kan dɛ ko n'i y'a jateminɛ jamanakuntigi kɔrɔ ale dɛmɛ jɛmɛkulu o tɛ ex majorité présidentielle ani CEDEAO olu fana y'u niyɔrɔ sɔrɔ Choguel ka kuma la dɛ cogo di n bɛna ɲɛ f'i ye wala Choguel ko kala Mayiga a ko ale bolo minnu bɛ girinka jɔ ni ɲugu ni ɲaga la k'u bɛ ka kow de labɛn ji jukɔrɔ fɛɛrɛ la wa o mɔgɔw o caman ye jɔnni ye président kɔrɔ dɛmɛ jɛmɛkulu ex majorité k'olu bɛ ka maaw bila ka kuma bɔlɔlɔsiraw kan u bɛ ka maaw bila ka video ni fɛnw kɛ ko nin bɛɛ ye ka ɲugu ni ɲaga ayiwa a k'u y'a daminɛ ale yɛrɛ de la fɔlɔ u ka marifaw ɲɛsin ale ma ale yɛrɛ tɛ to a ka baara kelen tɛ to bɔlɔlɔsiraw fɛ komi ale m'o si jate dɛ ayi o kun ye mun ye ko ka d'a kan sisan ale commencera ka dossiers labɔ maa minnu ye dunko juguya kɛ u bila kiri ka bolo jamanakuntigi ka maakɔrɔw olu de bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ la sa k'ale Choguel togo tiɲɛ u b'a fɛ k'ale mabɔ ka mugu ci ale la ni ka sɔrɔ k'i ɲɛsin Asimu ma k'o de b'a to ale pour raison pour laquelle ko o de sababu la u bɛ vidéo kɛlaw ni blogueur kɛlaw ta ka papiers sɛbɛn k'olu yuruguyurugu k'o d'olu ma olu b'o fili bɔlɔlɔ kan k'u ka dɔn u ka plan tɛ marché k'ale kɛra jamana baarakɛla ye min sɛgɛsɛgɛra ka tɛmɛ baarakɛla bɛɛ ka Mali la ko IBK ka taa na k'u y'u nun don ale ka baara kɛcogo bɛɛ la k'a sumusumu minisiri baara ta fan fɛ o a n'ale tun bɛ poste la poste baara min na AMRT nin k'u ma foyi de ye juguman na ko ka d'a kan jaabi minnu tun bɛ bɔ ale ka kunnaya bɔ sɛbɛnw n'o ye rapportw ye ko o kun bɛ taa bila administration na a bɛ bila kiri ka bolo kan ko hali IBK bi ni ɲɛkɔrɔla la Bamada o y'a sɔrɔ wuli bɛ ale kama k'u y'ale ka dossier yɛrɛ ta k'a di juge dɔ ma o juge kun kan k'ale minɛ k'ale kɛ wo la o minɛli don i b'a dɔn o kun ye don jumɛn le 18 août 2020 IBK yɛrɛ binna don min ale tun kan ka taa kaso la o don a continuera n'a ka kuma ye a ko foroba kuma min sigira n'o ye DNI a fɔra ko jamana jɔsi sariya ko kumaw b'o kɔnɔ jɛkulu kelen min bɛna kalafiliw labɛn o kuma b'o kɔnɔ o de kɛn bɛ ka jatigɛ bila président kɔrɔ nɔfɛ mɔgɔw la ayiwa olu dun olu de y'o fana réunion ba in kɛ o kumalasigi in labɛn o y'a sɔrɔ ale tɛ premier ministre bon n'ale kɛra premier ministre sisan ale ko d'accord jamana jɔsi sariya politique taabolo sariya an k'o yɛlɛma organe unique de gestion ni min bɛɛ fɔra dialogue national inclusif kɔnɔ an k'o kɛ munna aw t'a fɛ o ka kɛ sisan aw de dun y'a kolokolo fanga kɔrɔ la
ko n'i y'a jateminɛ Mali ka tariki la k'a ta Alpha Umaru Konare la ka na bila IBK la ka tɛmɛ ATT fɛ ko nin fanga fɛn fɛn dara ɲɔgɔn kan a bɛɛ tun b'a fɛ ka nin yɛlɛma ninnu de kɛ ko mais o bɛɛ disi taara gosi fɛn de la min ka girin n'u ye ko nin de ye waati ye kɔni a kɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de ye k'a ko kɛ nin y'a waati yɛrɛ yɛrɛ ko walasa maliyɛnw ka bɔ sɛgɛn na degun kɔnɔna la ko minnu b'a la ko ka kow kɛ ka bɛn ni transition labanni ye k'olu se tɛna ye foroba kuma nin na assise nationale la pour la refondation k'olu ŋaniya dɔnnen don olu ŋaniya ye jumɛn ye ko gouvernement bɛ ka baara min kɛ da fila in na dɛ k'u ka dossier nɔgɔlenw labɔ k'a di kiri ma k'u ka kun y'o de ye ko fɛn min ye i k'a dɔn u bɛ k'o min lagosi n'o ye foroba kuma min kan ka sigi assise nationale ko politikimaa caman sɔnna a ma société civile sɔnna a ma diinɛ ɲɛmaaw sɔnna a ma syndicat caman sɔnna a ma dakuru ye kelen ko maliyɛn caman de ko fo kumalasigi in ka kɛ de ka hakilinaw di ka jamana yeelen ka mulu kura bɔ o fɛɛrɛw bɔ o kumasigi nin kɔrɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ don min ko bi mankanw sumayara kɛrɛfɛ banbaliw ni fɛn a sumayara ko parce que an y'a kow ninnu kɛ ni kɛnɛkan da de an y'a daminɛ ni dossiers ye minnu ka gɛlɛn ka kuma n'u ye an ye bɛnkan sɔrɔ ni baarakɛlaw ka lafasatɔ ye IETM ani CSTM hali kasobo marala minnu tun fana k'olu murutira an n'olu bɛnna greffier n'o ye tribunal greffier baarakɛlaw fana tun b'a ka muruti an n'olu bɛnna o n'a ɲɔgɔnna caman k'aw ma ye denmisɛnninw mankanw sumayara ko wa a kumalasigi si ma tɛmɛ tile 15 kan IBK n'a ka jama ye san caman kɛ ko min na n'u ma se k'a kuma ban ko mais bi u n'olu ye ɲɔgɔn faamu ko sabu bɛɛ dan b'a kan ko Mali in bɛ yɛlɛma ko wa Mali in bɛ yɛlɛma inchallah ko CEDEAO ka communiqué min bɛ ka munumunu bɔlɔlɔsiraw kan ka bagabaga ta ka jamana birisa ɲagami ni ko ma kɛ ka bɛn olu ta fɔlen ma k'ale b'o kun dɔn ale Choguel b'o kun ko denmisɛnninw bɛna min fɔ aw ye u ko k'u bɛna mun kɛ k'an ka wari minnu bɛ kɔfɛ k'olu dulon k'olu kɛ glace an t'a ma fama gel des avoirs k'u k'o kɛ k'ale tɛ o ale yɛrɛ tɛ maa dɔn Mali gouvernement in na min ka nafolo dagalen bɛ tunga fɛ ko ni min ta bɛ u k'o kɛ glace ye awɔ ayiwa ko en tout cas olu tɛ se k'u kɔ dɛ ayiwa kumalasigi in bi kɛ o de bɛna Mali kungo bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko CEDEAO ko fɛnɛ k'i k'a dɔn ko kasoladen dɔw bɛ kaso la u ma minɛ sariya la k'ale b'a dɔn u hakili bɛ Bube Mayiga de la ko hali n'a sɔrɔ u minɛna u ma minɛ sariya la o bɛ kaso min kɔnɔ n'o man kan k'ale b'a dɔn u kan bɛ Bube de ma ko ni maa min bɛ Mali politiki tariki dɔn k'u b'a dɔn k'a fɔ nin ma fɔlɔ Bube la dɛ Seydou Badian minɛna a tun bɛ min Mamadi Lamine Traoré minɛna a tun bɛ min Muntaka Taldun o n'a ɲɔgɔnnaw k'olu bɛɛ minɛna fanga dɔw kɔnɔ ka dɔw minɛ dɔw kɔnɔ ka dɔw minɛ dɔw kɔnɔ k'olu bɛɛ taara kasoboba kelen de la mais a bɛɛ kun ye faamaw de ye a ko denmisɛnnin b'a kalama ko an porokotora coup d'état la wa nin y'a dogodogoninw de ye o n bɛna don ni ye dogodogonin na an porokotora coup d'état de la o de tun bɛ ka labɛn transition kama k'a daminɛna don jumɛn polisiw ye ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli don min ko bɛɛ ja tigɛra k'u tun kɔ dalen bɛ mun na k'u ka ɲɛmaa dɔ minɛna n'o ye commandant forçat policier o don kaso la o kɛlen polisiw ye marifa ta fan bɛɛ fɛ panw k'u tilen kasobonba ma Bamakɔ ko f'u ka ɲɛmaa ka bila baarakɛɲɔgɔn ka bila ayiwa bɛɛ dabali bannen i k'a dɔn kasoladen labilara de koyi Premier ministre ko k'a b'a dɔn mun kɛra o don wa mun tun labɛnnen don o don wa coup d'état transition mɔɔw kama polisiw ka ɲuguɲugu wuli don dɛ f'u y'a wajibi k'u ka commandant ka bila k'o tun ye coup d'état dɔ daminɛtɔ de ye ko parce que n'i y'u ka kumakan dɔw lamɛn ko hali kasoladen dɔw bɛ a bɛɛ bɛ bila k'u tun b'a fɛ ka ɲuguɲugu de wuli kasobon da la ye n'u ni kasobon kɔlɔsilibagaw yɔrɔ maramafɛn b'olu fɛnɛ bolo n'u taara b'a sɔrɔ ɲɔgɔn na muguci tɛ bɔ wa faali tɛ kɛ wa k'u daminɛna k'o tun ye fanga dafirili daminɛtɔ de ayiwa ko mais maa minnu bɛ k'o kow labɛn ji jukɔrɔ n'u bugulen don k'u sigilen tɛ dɛ ko mais olu sera k'o bɔnbɔn mugujugu ni olu sera k'a baga fosi ka bɔ a la ka tila k'a wajibi chef kan an tɛ hali waati f'i ye sisan wuli ka t'i yɛrɛ di faamaw ma k'a wulila yɛrɛ a taara a yɛrɛ di k'a hɛn na ayiwa ko bon fɛn min ye
dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ ko mun na ko commandant force police ale de minɛna k'a lamɛn k'a don kaso la ko k'a sɔrɔ bolofara 3 de bɛ force kɔnɔ dɛ commandant police bɛ yen commandant gendarmerie bɛ yen commandant garde bɛ yen ko mais munna an ye ale wele k'a ɲininka Sogɛli de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ munna an ye commandant force police wele k'a ɲininka parce que fali minnu kɛra Imam Mamudu Dicko ka misiri yɔrɔ la policiers de déployera o don gendarmew tun tɛ dɛ policiers gardiw tun tɛ policiers ayiwa k'i ka dɔn commandant in dɔrɔn tɛ o denmisɛnninw aw ɲɛna ko commandant in dɔrɔn don wa maaba caman welela k'u ɲininka k'o la ko hali Mamudu Dicko welela k'a lamɛn juges fɛ olu sugu de tɛ se ka kɛ kɛnɛkan da ye n'o tɛ olu bɛɛ welela k'u bɛ ka baara kɛ u tɛ sɔn maa si ka i ka dɔn désordre maa si ka fereke ɲagami kɛ tuguni maa o maa n'i bolo ni i nɔ yera n'i minɛna kow de la min bɛ taa ni jamana bawulili ye transition in bawulili ye k'i bɛ ɲangi sariyaw fɛ sariya min n'i ka kan ko wa denmisɛnninw bɛ dɔ wɛrɛ f'aw ye miliyari ba minnu bɛ ka du don o don san tɛmɛn'o olu bɛ ka taa min a dun bɛ bɔla Mali kɛsu la ko fanga minɛ ko juguya yɛrɛ dɛ a bana yɛrɛ juguman dɔ de ye yurugu ye lafasali ni somɔgɔtigiya fanga minɛ ko juguya k'o de bɛ jamana bɛɛ sigi a sen to o ko yɔrɔ sɔrɔsi minɛnw san ni yurugu kumaw a y'olu mɛn ani kumaw minnu fɔra o kan fo taara kun cɛ ni Sumelu Bube ni maaba caman don ni hali armée jalatigi caman minɛna k'u don kaso la k'o dɔrɔn tɛ dɛ ko maa wɛrɛ caman bɛ yen minnu ye yurugu cakɛda wɛrɛw la k'u b'u tɛgɛ da bɛɛ kan k'u bɛɛ ɲininka jamana wari taara min ko service bɛɛ de bɛna ɲininka miliyari ninnu u kɛra sisi de ye wa ka taa sanfɛ wa jamana ka soba minnu jɔlen bɛɛ miliyariw olu taara feere miliyɔn damadɔ ko nin bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ ko wa u y'a ye fɛnɛ k'a fɔ taabolo dɔ tun bɛ yen u nana b'o kalama n'o de kɛra sababu ye ka miliyari 20 bɔ jamana kɛsu kɔnɔ k'o di cakɛda dɔ ma cakɛda min maa t'a yɔrɔ dɔ yɛrɛ société écran jɔnw b'a société la maa t'olu dɔ yɛrɛ ko mais miliyari 20 tun bɛ to ka bɔ k'u bɔra o fɛnɛ kalama dɛ ko wa jaa sanji dabɔngama min tun bɛ kɛ pluie provoquée kɛ fo avion mana tɛmɛ dɔrɔn a tɛmɛ sanfɛ na mɔgɔ k'u ye fiɲɛ ye o fɛnɛ na dɛ jaa o avion panko kelen o panko kelen b'a dɔn o ye joli miliyari 2 i kabako e de b'a avion boli yan a sanji bɛ jigin e ka foro la wa miliyari 2 i ta kun ko sanji na wari ko ka sɔrɔ san tɛ n'a dɔw la yɛrɛ ko san yɛrɛ ma provoqué yɛrɛ ko fo ka nin ko bɛɛ de lajɛ ka jamana sigi a ka hakɛ la yɔrɔ Sogɛli kelen k'o kuma janba ninnu fɔ tuma min sa a tɛ dɔ dala dɔ kan kuma sɔrɔla ka di denmisɛnninw ka ɲɛmaa ma ale ko di le président du CNG a tɔgɔ un jeune de 22 ans denmisɛnnin funɛnkɛnin binkɛnɛ bɛnkɛ kɔni joli président de la jeunesse conseil national des jeunes du Mali qui a été reçu par le premier ministre a ka kɔrɔ ne ya non ya bon e yɛrɛ ne n'a tɛ fila ye e bɛ sɔn ka kɔrɔ n'a ye dɔɔnin awɔ président du CNG ne ko ne 30 ans de bon ne bɛ taa fila e bɛ sɔn ka kɔrɔ n'a ye ouais a bɛnkɛ tɔgɔ président du CNG Mali awɔ a tɔgɔ n bɛ tɔgɔ nin de ko bɛnkɛ Laurent Jacques Coulibaly bɛnkɛ e ne kɛra fila ye kuma jumɛn n kɔrɔ saburula i kɔrɔ tɛ ye dɛ grand frère dɔ kɛra CNG o kuma i kɛra i b'o président nɔfɛ sa n den bɛnkɛ ni t'a to n ka kɛ nin dɔw président mais mun bɛ sɔrɔ o président la n bɛna ɲɛ f'i ye i bɛ don ni n ka hɛrɛ cɛ n'i ma sabali an bɛ don wɛrɛ dabila ayi a ka ɲi je suis jeune j'ai 20 ans i ka kɔrɔ ni ye petit frère grand frère t'a fɛ non petit frère non n y'a faamu petit frère kɔrɔbalen i folen don petit frère a faamuna kɔrɔbalen i folen don non foli diyara mais i ka hasidenya ni ɲɛngoya ka don ni n ka sɔrɔ dɔgɔ o b'an cɛ yan kɔrɔ yafa ma dɔgɔ ye kuma cogo dɔn dɛ ni n bɔra président la ne de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so walayi ni n ka mandat banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so président de CNJ ta ko mandat de don
Serge président ka kontana premier ministre ka kuma wala a sɔrɔla k'a fɔ ko bon olu kɔni labɛnnen don ka fanga furancɛ fanga k'u kokɔrɔma dun walasa u ka ci ka ɲɛ u bolo ko nka laɲini b'olu fɛnɛ fɛ dɛ k'olu yɛrɛ nisɔndiyara tuma min na Asimu ye olu bisimila Kuluba Asimu ye kuma min fɔ a diyara olu ye ko Asimu ko a ye denmisɛnnin ne ye denmisɛnnin ni n dɛsɛra Mali denmisɛnninw bɛɛ dɛsɛra dɛ k'o kuma ma tɛmɛ olu ɲinɛ ma k'o kuma olu kɔni olu se bɛna ye baara ninnu daminɛ la fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma i komi premier ministre y'a fɔ cogo min a y'i profité o de fɛ sa ni ka sɔrɔ k'u yɛrɛ ka laɲiniw bɔ k'o fɛnsɛn premier ministre ɲɛkɔrɔ a ko tiɲɛ kɔni don a lamɛn dɛ mun na k'i kan to n ka président la ko dagabana so kelen kɔni b'an bolo villa o saralen don jamana fɛ tuma dɔw la jamana yɛrɛ bɛ nafolo dɔ bɔ k'o di an ma ministère des sports ka bolo kan u bɛ to ka nafolo d'an ma sɔn k'an ka baara kɛ cogo ɲɛ o jeli ɲɔgɔn ye u b'a da fɔ i bɛ n gɛn ka bɔ yen mun na ayi n bɛ ne y'a faamu ne t'a dɔn ko nafolo ko b'a la parce que bɛnkɛ fɛnɛ ka kɔn ka fɔ ko nafolo ko b'a la kɛ ne bɛ kɔn k'o fɛ yen k'an ka hɛrɛ tiɲɛ ayi ne ni nafolo ko b'a la bɛnkɛ ne b'a la bɛn ka d'i ma mais ni nafolo ko t'a la sisan ne b'i gɛn ka bɔ yen dɛ ni saraka ye ministre des sports bila Musa a ko nafolo dan ne tigɛ nafolo dan tigɛ n bɔ CNJ bureau kɔnɔ dɔrɔn n kunsigi bɛ jɛ ten n'u taara k'o ye wari di yan ko un vieux comme moi non a ma débat vous ne m'avez pas donné l'argent je suis vieux regarde ma tête et là, mais pourtant c'est vrai. Ah ouais. Comment on croit que c'est pas vous Laurent ou moi Laurent Stafourla. Moi c'est Ali. Ali Koulibaly. Ah. Ok. Je crois que je t'avais donné l'argent. Ah, go faut dire à Gambla Gatambaga. Jeunesse compte. Moi j'ai eu mes 62 ans à partir de 81. En 81 j'avais 60 ans. Ah. Et Kabago, ils sont moyens. 80 ni ɲinan cɛ bɛnkɛ san 40 ani kelen k'o fara san 82 kan ayi san 60 san 62 kan bɛnkɛ i ka ca san 100 o la mais bɛnkɛ c'est bien n tun m'o jatew bɛɛ kɛ non n tɛrɛntɛra cɛkɔrɔba tɛrɛntɛlen ma ɲi dɛ surtout a san 100 ni kɔlama jɔcogo t'a la o bɛ bi i bi na bɛ kunkɔrɔtuna don i tɔn kɔrɔ ayiwa ko nka hali bi ko gouvernement k'i cɛsiri ka jeunesse dɛmɛ ayiwa ko sabu jamana fɛnɛ tɛ se ka tilen ni jeunes ma tilen dɛ jeunes tɛ tilen fɛnɛ k'u to degun kɔnɔ baarako n'u a n'a ɲɔgɔnnaw o tuma la ale kɔni ye jeunesse ka laɲiniw bɛɛ défense ta sa premier ministre ɲɛkɔrɔ walasa u k'u hakili t'o la o jaabi la sa laɲini ninnu jaabi la Sogɛli k'u ma a ye min fɔ n y'a mɛn o tuma an bɛna an seko bɛɛ kɛ fɔlɔ yala ni ministre ka ɲɔgɔn kunbɛn n'o ye fondation ani ministre des sports a n'aw yɛrɛ ka comité aw bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛ fɔlɔ a bɛ laɲini ninnu fɔ o ye olu ye ne ka ministrew de n'olu ye min na se n ma n'an bɛ se ka min kɛ an n'o kɛ o ɲɔgɔn ye kɔni o don ma kɛ n b'a fɔ n ka kuma cayara a don mais ne ko jɔnni kumana Faransi Allemagne ni CEDEAO kan dɛ Sogɛli kelen kɛ ko mun e kan tɛ Wagner ko ma o Mali la réponse de Sogɛli à la France l'Allemagne la CEDEAO les républicains de y'a fɔ ko Sogɛli ye jaabi min di Faransi ni Allemagne ni CEDEAO ma n bɛn'o de f'i ye yɔrɔ juma tɛmɛnen Sogɛli yɛrɛ a ye ja dɔ kɛ o vidéo k'o bila gafe dɔ kan ko jalon bɔlɔlɔsira dɔ don an ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga a kumana a ko de ko waati min na a kuma bɛ yen an bɛ don min na ko bi hali wurayali la an da ma fama a kuma ma ko lala bɛnkan dɔ bɛ ka labɛn irisiw ka cakɛda jɛkulu dɔ fɛ n'o bɛ wele ko Wagner sibilanyɛrɛma mercenaire baarada dɔ don babada k'o kunnafoni munumununa fan bɛɛ fɛ ayiwa Sogɛli ko yala maa man ka fɛɛrɛ filanan labɛn wa ko sabu an y'a ye jamana dɔw kɔbilara olu y'u yɛrɛ ye ten kelen dɛmɛbaa t'u la ko parce que u kuma jɔsen filanan ɲini n'o de bɛ wele ko plan B babada Sogɛli kumana a ko k'olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ filanan labɛn de ye kabini nanzaraw ko k'olu na taa n'u ka sɔrɔdasiw ye ka bɔ an ka jamana la a ko b'a dɔn yɛlɛma min kɛra an fɛ Mali la yan nɔ utikalo tile 18 san 2020 n'an da ma fama kuma don min na u y'i fa kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'a ye ne ni n ka tedagani tun bugulen bɛ garage kɔnɔ u ma garaji dayɛlɛ i hakili b'a don na hakili t'a don na tuguni a dun ma mɛn o salon dɔrɔn ayiwa babada ko fanga yɛlɛma min kɛra o kɔfɛ ko n'o tɛ yan'o cɛ yɛrɛ olu jɛɲɔgɔn dɔw n'o ye Mali dɛmɛ jamana dɔw ye k'olu ko k'olu n'u sen fofo o kɔ fɔlɔ
a dɔw ye Mali yɔrɔ dɔw bila yɛrɛ maajugu taara olu minɛ ayiwa Mali sɔrɔsiw dun tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu bɛɛ la k'a bɛɛ lakana ɲɔgɔn fɛ ko tuma olu wajibilen don bi k'u yɛrɛ ɲininka sa n'olu dɛmɛbaaw y'u ka kasaw cɛ dɔɔni dɔɔni n'u bɛɛ taara sini ka bɔ yan dun k'an bɛna mun kɛ an bɛ mun kɛ kɛra Sogɛli ka ɲininkali a ko an wajibilen de don o la sa k'an yɛrɛ ɲininka yala an m'an ka fɛɛrɛ filanan labɛn wa ka d'a kan an y'a ye u ye jamana dɔw bila olu tor'u yɛrɛ ma ten dɛmɛbaa t'u la o hakilina de y'a to o kuma in bɛ sen na bi premier ministre ko ten a na mun fara kan a ko hakili jagabɔ in dɛ o bɛ taa n'an ye kumaw de la bi kuma min ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ni maaw bɛ ka jalaki bi u kan k'u b'a fɛ k'u ka fɛɛrɛ yɛlɛma ko hakilina in bɛ taa n'an ye o kumaw de kan a ko jamana kuntigi a y'a fɔ CEDEAO maaw ye k'an tɛna sɔn tuguni maa k'i da don an terikow la ka d'a kan sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen lakana yɛrɛ tɛ yen u taara sigiyɔrɔ dɔw minɛ k'u b'o k'u ka sɔrɔdasiw kalan yɔrɔ ye ko ka sɔrɔ jademaw de b'i kalan ye ko jɛlen don bɛɛ b'o kalama bon k'o ko in de tɛ se ka continuer Mamada Sogɛli ko ten a ye mun fara kan tuguni a ko maa si tɛ se k'olu bali ka taa minɛn san jamana wɛrɛ fɛ ni bɛnkan bɛ Mali n'o jamana cɛ k'o tɛ se ka kɛ tuguni awɔ ayiwa ko maa tɛ se k'olu bali dɛ ka t'u ka sɔrɔsiw bila ka taa kalan kɛ jamana wɛrɛ la n'aw t'a fɛ k'u ka taa kalan kɛ aw ka jamana la a ko in yɛrɛ daminɛ la Sogɛli hakilina jigin kɛ k'i k'a dɔn diɲɛ lamini sɔrɔsiw u ka nali kun tun ye kun 3 de ye min fɔra yan'u ka na a kun fɔlɔ dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛli 2nan ka Mali dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɛ dugukolo fan bɛɛ kan 3nan diɲɛ lamini tɔnba yɛrɛ Nations Unies o mana sariya fɛn fɛn ta u ka labato k'u nakun tun ye nin ko 3 ye komi an k'an sigi an k'a 3 lajɛ kelen kelen ko dantɛmɛwale yɛrɛ de warala ka tɛmɛ hali olu nabaliya kan wa hali sini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a ka dugukolo fan bɛɛ kan 3nan n'o ye diɲɛ lamini tɔnba ye Nations Unies k'olu ka sariya bɛ yɛlɛma san o san k'o ye jigilatigɛ ko ye dɛ ko n'i ye nin situation bɛɛ ta k'a lajɛ ko fo cogoya de ka kɛ an fɛnɛ bolo an bɛ se k'an ɲɛsin yɔrɔ min k'an kundon yɔrɔ ɲini suma la yen ka yɔrɔ wɛrɛw lajɛ an ni maa wɛrɛw bɛ se ka bɛnkan minnu kɛ k'an ka jamana lakana k'o tɛ ko gɛlɛnba ye o o ko man gɛlɛn cogo di ce n'est pas plus compliqué que ça ayiwa ko mais yɛlɛma n'a fɔra k'a bɛna kɛ bɛɛ tɛ sɔn a ma ko sabu a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko wɛrɛ b'a kɔfɛ ko foyi tɛ Mali ta in kɔfɛ ko fɛn min ye bagabagaw ye a ko bon a fɔlen ye ko bɛnkan bɛna don Mali ni société Wagner nin cɛ k'o ye CEDEAO jatigɛ a ye Faransi jamana ɲɛmaaw jatigɛ a ye Alimanw ka ɲɛmɔgɔw jatigɛ ko CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ale ka laɲini ko Mali kana i da don nin ko sugu la u kana bɛnkan kɛ nin société in ye CEDEAO y'a fɔ u ka ɲɛmaaw ka tɔnsigi la k'u olu b'o ko kɔn t'o fɛ dɛ wa u haminen don n'a ye ko sabu a ko kɔntan tɛ kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bɔ a kɔfɛ a kana na lakana tɔ yɛrɛ nɔɔni ka taa fɛ o tɛ dan Mali yɛrɛ dɔrɔn ma hali a lamini jamanaw fana bɛ nɔɔni a nɔfɛ CEDEAO y'o k'a ka kun ye Faransi ni Alimaɲi ye bagabaga de kɛ sɔrɔsi ninnu n'o ye Irisi sibilanyɛrɛma ninnu ye u sen da Mali dugukolo kan o y'a sɔrɔ olu taara awɔ ko sabu n'olu tɛ se ka kɛlɛ sugu kelen kɛ n'o ye dantɛmɛwalekɛlaw u ka kɛlɛ sugu tɛ kelen ye u tɛ se ka kɛlɛ sugu kelen kɛ ko ni Mali y'a kɔrɔbɔ o tuma o y'a sɔrɔ olu taara jɔnni y'o kuma fɔ Alimaw ka ministre de la défense sɔrɔsiw ka ministre Annegret Kramp-Karrenbauer Annegret Kramp-Karrenbauer bɛnkɛ n'a sɔrɔ kɔni tanti Anne tanti don tanti de ale ya Alimaw ka ministre de la défense c'est ma tante Anne Kramp-Karrenbauer moi c'est Laurent Kramp-Karrenbauer da aka baara tɛ foyi ye karɔti dun kɔ ko Karrenbauer Karrenbauer Kramp-Karrenbauer n y'a faamu kana tɛnɛmuso tɔgɔ tiɲɛ dɛ ayi yafa n ma bɛnkɛ tɛnɛmuso dɔgɔya t'an ni ɲɔgɔn cɛ tanti dɔgɔya t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ voilà n y'a faamuya awɔ ale de bɔra ko ale fana y'a fɔ ko Alimaw ni Irisi ninnu tɛ se ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali la k'a b'u ka baara cogo bɛɛ tiɲɛ ko ni Mali ye nin bɛnkan sugu kɛ ni nin Irisi ninnu ye
ko bo uni Mali ka teriya ba bɛɛ sɔsɔ a bɛ Faransi ta bɛɛ sɔsɔ a bɛ farajɛ tɔnba Union européenne a b'o bɛɛ sɔsɔ olu minnu bɛ cɛsiri la nin y'a tile 8 san 8 ni kɔ ye san 8 ni kɔ o tuma ne tɛnɛmuso Annette Kramp-Karrenbauer tɛnɛmuso don tanti don tanti Annette ale y'o de fɔ yɔrɔ y'a sɔrɔ Faransi minisiri y'a fɔ ko maa ninnu nana dɔrɔn ko n'olu ka baarakɛcogo tɛ bɛn dɛ ko olu ka sɔrɔdasiw tɛ to yan bon gafe dɔ de kibaru caro sira dɔ de dun ye kuma in bɔ k'a gundo bɔrɔtɔ i b'o o kibaru caro sira dɔn agence Reuters ko Mali ɲɛmaaw ni nin jɛkulu in ka suru bolonɔbilala bɛnkan na walasa ka na an ka sɔrɔdasiw kalan k'u jo ka tila k'an ka ɲɛmaa dɔw kɔlɔsi ko de bɛna k'u ka baara ye ne y'a don tɔ journal la n ko n bɛ kɛ mercenaire ye yɔrɔ in don k'an ka ɲɛmaa dɔw lakana agence Reuters n'o ye kunnafoni sɔrɔ sira in ye a yira k'a fɔ ko sibilangalama tɔn in o t'an ka tɔn ye an mercenaire ninnu bamanan an bɛ min sɔrɔ kalo la anw mercenaire ninnu Wagner société an t'o maaw ye sa ne yɛrɛ bon an mercenaire damaw sa an mercenaire damaw nka aw mercenaire damaw voilà ɲɛna k'i yɛrɛ fara sibilangalama ayi i kana n'an ka wari tilayɔrɔ cɛ anw mercenaire damaw bamanan an bɛ sara miliyari 6 kalo o kalo an ka baara la an mercenaire damaw Badiya sa Kaba Jakite ka fasiri don le républicain quoi Benga ye ni walala cogo min na fɛn min ye Monsieur Cissé an ka directeur végétaux kɔnɔna ye ale bɛ nin faamu kosɛbɛ OK donc il est végétarien voilà OK c'est bien bisimila Benga an bɛ ka taa o bien ka ɲininkali banna an ka bi ta bila yan Benga ayi dɛ Benga ne ko n ko jɔnni bɛ ka sɔrɔdasiw su ka taga bon n'i ko k'a su ka taa o ye direct ye wa direct tɛ e kan tɛ prolongation de la transition ma 2 points le shérif de Nioro inciterait-il les colonels à la tentation Benga wala bamanankan na an ka nin yɔrɔnin faamu parce que tubabukan ye mana de n'i y'a sama a bɛ bɔ yan fo Hindu jamana la n delila ka taa ko Nioro sirifukɛ ko yala o a b'a fɛ ka sɔrɔdasiw bila k'u hakili da ko dɔ kan wa n'o ye fanga furancɛ fanga in kunnama jɛnyali ye o n'o kɔlɔlɔw ko yala o a bɛ k'u laɲini ka se o yɔrɔ in de la wa inciterait-il ayiwa sinon an bɛ don min na ko bi le combat gafe de y'a fɔ an bɛ don min na ko bi dɔ ka fara a kundama kan dɔ kana fara a kundama kan bamanan nin kuma in de bɛ ka munumunu fan bɛɛ fɛ a bɛ ɲini ka kalo ni dɔɔnin bɔ bi ayiwa Nioro sirifukɛ dun m'a dogo dɛ a y'a yira k'a fɔ ale sago ye dɔ ka fara a kundama kan a m'o dogo maa la ko f'an ka don nin dogodogonin na de sa k'a fɛsɛfɛsɛ bamanan ɲininkali min kɔni ye ko ka dɔ fara fanga furancɛ fanga kundamana kan ko kuma tɛ se ka tɛmɛ maa ɲinɛ ma dɛ an dun n'a bannen tɔ ye kalo damadɔ di ko nka maliden caman hakilina la minnu n'a ko b'olu ɲɛ sira la dɛ olu caman y'u ka hakilina di ko hali n'an b'a dɔn kaban k'a fɔ maa minnu bɛ ɲɛmaaya la bi olu b'a fɛ k'a k'a bɛn a don ma ka baara ninnu bɛɛ bɛn a don ma u y'olu ka fɔta ye transition charte kɔnɔna na u bɛ ka baara kɛ o kan ko nka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga n'i y'i sigi k'o ka kuma lamɛn Bamanan k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ yen dɛ ka d'a kan a ye mun fɔ ko fo kumaba lasigi ka kɛ assise nationale ka Mali mulukura bɔ k'o de kɔnɔna na kalafili denw bɛ fɔ o kuncɛlen de kɔfɛ ko n'i ye premier ministre fariyalen ye ka nin kumakan sugu fɔ k'i b'a sɔrɔ kɔkɔrɔma dunna belebele de b'a kɔkɔrɔ ko bɛɛ kɔni lamɛn min na Nioro sirifukɛ kɔni ale y'a ta fɔ ko ka dɔ fara a kan ko ka walasa Mali ka se ka jɔsi ɲɛnama sɔrɔ an kana degun min kɔfɛ k'ale y'o fɔ Choguel dun fana ko an ka foroba kuma in sigi fɔlɔ ka Mali yele k'a mulukura bɔ walasa an kana gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ nin kuma ninnu de taara k'u tɛnku ɲɔgɔn na ko bɛɛ kɔni b'a dɔn sa an dan b'a la kɔni k'a fɔ Nioro sirifukɛ a ye nin kuma fɔ ko ka dɔ fara a kundama kan walasa jamana ka basigi walasa jamana a kana bawuli kɛ nin kɔfɛ Niorokaw ka belebele Tijaniya belebele
bengedo amata ati shabone bengedo anta anti anta shabone anti en charbon anta benkili anti benki wala benkahin benkain ma fo ko bengayin de ko benkahil benkain kana bengedo wala ay ne tomando anga fo sura ka ira anga benkabai ya me ga ko benkini bengechini ni aga benkabai ole sura bengeba kwa bengekoroba benkabai asamani ya famo Bora ibara ayi nin kuma fɔ hali CEDEAO mɔgɔw ɲɛna u ka ci bannen u nalen kɔsa in na ma a y'a denkɛ bila ka taa ci fɔ bora an da ma fama o kumaw ma bɛɛ y'o mɛn a y'a yira k'a fɔ Mali bɛ degun min kɔnɔ n'u korobo karabara ka kow kɛ an dun y'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye a ko k'a ta Moribo tile la ka na se Musa tile ma ko jama tun kɔntanna komi Moribo fanga laban kɛra bawuli ye jamana ɲinan kɛra jamanadenw kɔ sɔrɔdasi funakɛnin dɔw y'o ka fanga dabiri o sɔrɔdasi funakɛninw fana nana jamanadenw ɲɛna ko hakilisigi tun bɛ na olu fana y'a to sɔrɔdasiw bolo olu ye san 20 ni kɔ kɛ sɔrɔdasi funakɛnin wɛrɛw fana nana k'olu ka fanga dafiri olu ka fanga dafiri ko bɛɛjɛ fanga nana o bɛɛjɛ fanga in nalen bɛɛ ɲɛna sa ko lafiya ni fɛnw bɛ sɔrɔ o fana kɛra yuruguyurugu somɔgɔya nin t'i dɔ i tɛ n dɔ i mago tɛ ɲa népotisme populisme yɛrɛyiraw corruption impunité sariya ɲangilibaliya ayiwa o la sa ale y'o kuma kumaba ninnu bɔ k'o fɔ CEDEAO ye k'i b'a dɔn n'i ye ɲɔrɔ serifukɛ kɔni ye k'o fɔ Choguel fana ka tila ka nin fɔ Bamada ko ɲininkali de bɛ kɛ o la sa ko yala ni ɲɔrɔ serifukɛ ka kuma nin banbana k'a sɛbɛntiya ko yala kolonɛliw tɛna nege a nɔfɛ wa an ka dɔ fara a kan ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la o la sa sɛbɛn fasiriba de ko hakilila jiginna serifukɛ y'o kuma dɔ fɔ maaw ɲinan'o kɔ ko k'an hakili lajigin o la n'o ye Américains ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ ye politikima belebele do i b'a tɔgɔ dɔn James Freeman Clark James Freeman Clark Fofana ka kanijɔ ka boyikile ka kɔlɔ do James Freeman Clark an b'a fo grand frère de y'a b'a fo fana Elhaji ale bɛ min a bɛ Amérique yan grand politicien américain a bɛ yan ale wolola Amérique ye n'o tɛ a b'a ninnu bɛ bɔ mɔgɔ la awɔ mais a bɛɛ ye Fofana Fofana ma bɔ Fofana a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kakɔlɔ ye voilà a ko politiki mɔgɔ o b'a ka sini ɲɛsigi de makara sisan sa ale ka fanga bɛ se ka kuraya cogo min sisan sa élection ko ka sɔrɔ maa min b'a faso fɛ ɲɛmaa min b'a faso fɛ ko bɛɛ i ka dɔn jamana ka sini ɲɛsigi ɲuman o hami y'o de mais politiki mɔgɔ hami ale ka jɔyɔrɔ de ye sisan mais ɲɛmaa ɲuman hami ye jamana ka sini ɲɛsigi ɲɛli de ye est-ce que u ka baara kɛ n'o kuma ye Moriba Jawara de nin fasiri le kɔnba kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'an kuntilen n'a ɲɛsin fan kɛ o ye ok bisimila bɛnkɛ an dontɔ i ye mun de fɔ ne ma ɲinɛ dɛ voilà n ko nde ni e ɲinɛna a lamɛnbaaw ma ɲinɛ dɛ ko wara kana to kɔrɔ kunkolo la wara kana to kɔrɔ kunkolo la ko wara Ala kana wara to kɔnɔ Ala kana wara to kɔnɔ kungo la bɛnkɛ n ko jɔn ye wara ye jɔn ye wara ye a kuna to kɔnɔ jumɛn kungo la kungo jumɛn e bɛ ne de ɲininka ko jɔn ye wara bɛnkɛ min ye wara o fɔ ne kɛ ne de ye wara ye jɔn ye kɔnɔ ye bɛnkɛ ne kɔni wara ye kɔni yan yɔrɔ da kɔni ne de ye kɔnɔ ye kɛ da ka di la i bɛ n dɔn wala y'i lamɔ ko ɲuman koyi i bɛ n dɔn kojugu i ma bolo ye butɔ kan aw maa minnu tulo sisan o y'a tatɔ ye ka ne kɛ kɔnɔ ye o tɛ n pan ne ye ka taa o y'i talen fo Maru Bajaga fɛ yen ka bɔ mais bɛnkɛ wara ni kɔnɔ ko Ala kana wara to kɔnɔ kungo Bamada i b'a fɛ ka nin ko in ɲɛdɔn des détenus engrossés à la prison civile par un régisseur des détenus engrossés à la prison civile les régisseurs limogés bɛnkɛ nin ye tubabukanw caman dadalen ɲɔgɔn kan dɛ kabako e de ye régisseur ye ne tɛ régisseur ye dɛ mun ne se régisseur minɛ na ye a walawala bamanankan na ka fɔ min fɔra tubabukan na e de nɔ don ne m'a mɛn ko o kɔrɔ ye mun ye
Bora an tora kasobo de kono e ka do muso be kasobo kono a bɛɛ jɔra kɔnɔbara la i kabagun o y'o sɔrɔ cogo di kasobo ɲɛmaaba gɛnna ka bɔ a ka baara la o kuma mun y'ale gɛn ka baara ale nɔ don wa i sera kuma ma sisan des détenus engourissés à la prison civile les régisseurs limogés bɛnkɛ nin walawala dɛ bora a jamana tɔgɔ bɛ yan ne yɛrɛ bɛ dugu in dɔn a bilahi n tɛmɛn'a fɛ yɛrɛ n tɛmɛna ni a dugu fɛ dugu jumɛn don non bon de toute façon an bɛ se k'a fɔ e tɛ kalavi yɔrɔ dɔn sa kalavi kalavi ou bien kalavi o bɛ a b'o mɛn kalavi t'o dɔn bɛnkɛ ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ nin y'o mɛn o ye Benin de sa n'i bɔra sa Togo k'i bɛ taa Benin Cotonou n'i donna Cotonou a dugu belebeleba fɔlɔ ye kalavi n'i sera Cotonou yɛrɛ e tɛmɛna yen n tɛmɛna yen fɛ ka bɛn nin ko nin ma o waati ninnu na n tɛ n ka barokɛyɔrɔ f'i ye Cotonou wa n'i y'a mɛn ko ne bɛ Cotonou dɔrɔn n'i bɛ ɲini taa yɔrɔ point étoile rouge la i bɛ n sigilen sɔrɔ i bɛ nin bɛnkɛ sigilen sɔrɔ yen Kamisogo awɔ a bɛ Kamisi fo n b'a fo Bamara i k'a dɔn nin ko in de kɛra o cogoya la kasobo ɲɛma u y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ mais a ko kɛra cogo di kosɛbɛ n bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn voilà ale de ye laɲini kɛ ka kasoladen dɔ bɔ kaso dɔ la o ye cɛ kwalen jolen ye k'u k'o bila ka na ale ka kasobon na k'o bɛna ale ka kasoladenw k'olu ka sécurité garder k'olu ka lakana sabati ayiwa o kasoladen kwalen nana sa o kɛra sécurité ye a bɛ kasoden cɛmanw kɔlɔsi cogo min a bɛ don u kan k'u f'u ye k'u ka sécurité lajɛ a bɛ don musow kan ten bamanan tora o la furururu don dɔ la visite kɛra yɔrɔ u bɛ to ka taa visite kɛ kasobonw na ye u taara visite kɛ yen muso o muso tun bɛ kasobon na a bɛɛ kɔnɔma don i kabako e de ye cɛ in ye n sama ka bɔ yen gardien en chef qui assure la sécurité service de sécurité o du kɔnɔ ninnu ye jɔn kɔ sa bɛnkɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw de nana kɛ o la sa kasobo ɲɛmaa ko k'ale tɛ kɔnɔbara ninnu tigi dɔn ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka n'a jɔ sécurité cɛ in na min bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na nin ka na kasoladenw lakanani n'u kɔlɔsili kama jaa a bɛ cɛw kɔlɔsi dɛ nka a bɛ musow kɔlɔsi kojugu a b'u kɔlɔsi kojugu kasoladen u ka gardien ba in a ti sa n'a donna musow kan a b'olu kɔlɔsi kojugu a tɔgɔ bɛnkɛ gardien kɔlen surumani dɔ ta f'a kɔgɔlen don mais a ka surun kɔrɔ a senna ma teli dɛ a senna ka teli i b'a ko bɛ mɔgɔ min kɔ wa ko b'a kɔ dɛ a ye o ye ko b'a kɔ a kunkolo bolo bɛ cogo di i b'a ko siman biriki dɛsɛlen kɔri tɔmɔlama nin man jan dɔn ka jan kɔrɔ a ɲɛkuru man bon dɛ ka bon dalaka go i komi mɔgɔ min balo ye surukubo ye tɛ duman fɔ parce que a tɛ duman dun zo don n'i ye zo bila ka zo kɔlɔsi kɔni ko bɛɛ b'o la o e ka b'o zo gardien ba in de ma min bɛ gardien zo cɛmanw a b'olu contrôler minute kelen fila dɔrɔn nka a bɛ musow contrôler kojugu fo ko taara bɔ a la e ka b'o gardien de a tɔgɔ fɔ sa bɛnkɛ chargé de sécurité a ka taa fɛn ka tɔgɔ Sessourni a tɔgɔ fɔ Lassi Sessourni chargé de sécurité des gardiens a b'a fɔ a ye k'a félicitation k'a dansɔgɔ k'a di ko k'an tɛ taa nin denwuluw la dɛ ne tɛ taa nin na dɛ n tɔgɔ kana da la dɛ tɔgɔ man kana bɔ a la dɛ a kana tɔgɔ da dɛ a bɛ se ka cɛ tɔgɔ da a ka Siliman tɔgɔ da Siliman Koyita Adama Samake ninnu a ka Siyabu Kamara ninnu tɔgɔ da a kana Abdramane Jakite tɔgɔ da dɛ bon a bɛ se ka Usumani Kante a bɛ se ka Lafiyabugu Buwa fana tɔgɔ da awɔ a bɛ se k'o da ale musoman bɔra la a ka Tata tɔgɔ da a bɛ se ka Usumani Kante tɔgɔ da a bɛ se k'o bɛɛ kɛ Barcelone voilà sɛgɛsɛgɛli de kɛlen ka na gardien ba in minɛ sa Lassi Sessourni min ye kɔnɔ da kaso la muso bɛɛ lajɛlen la ko jɔn ye mite ka na yan ko surveillant yɛrɛ surveillant n'ale mite ka na yan surveillant général directeur de prison ko de y'ale mite ka na yan ko de ko k'ale ka na yan k'i kɔlɔsi muso u taara surveillant ɲininka k'e nin mite ka na yan ko awɔ ko mais baara min kɛra e b'a kalama ko non k'ale t'o kalama ko mun baara kɛra k'e yɛrɛ ka yɔrɔ la ko dɔw kɛra e t'o kalama ko ayi ko ye mun ye k'e bɛ nin dɔn wa a ko wayi bɔn kasoladen min don n y'a ye mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ sɛbɛ don ne yɛrɛ ye kow bɛɛ to a bolo hali kilew b'a bolo n dar'a la ko bon o danaya y'i mago sa
ay kono da ka kaso la muso bela woro la patron washira c'est washi ko boko ibi labe yan dogo ko ngaba e ka bara bla sebe mena dima ni be segi ngata ka kaso jugu ina nola e abe ma wore bla kana na muso jigina na wele dengola woro la chewo ko wara tura ko no ko atura jowe wara yoro na yawa lasi de kono ya ay lasi gardien de mais ale de kono yo ele wara est-ce que kuba kono la akushi ko koyo kono do ko koyo ay kaka o kaka mais abe bela jele fo o be dansigi bitala de ni ala ka je abe be fo ga be bela jele wala ni mando ni ala ma bashi ke do inshallah ego sini tarata nege ta ani wolonwula no talango shira telu nala ka je ante nyansoro ni kene kele ko sobe inshallah awo agetu bola sallallahu alaihi wasallam aw ma munun sigira ka dongi baro kene lame radio urale fm kungan fe bi aw klo garsige kera mi o kera ni mali kona ana koka ana fo koka ana aw be duna na taula radio urale fm kungan fe agetu bola sallallahu alaihi wasallam aw klo garsige kera kunafuni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan